السلام عليكم الاخوان والاخوات، جيسبر كو فوز الي بيان. معكم توفيق مرماد فيديو جديده. في هذا الفيديو ان شاء الله باذن الله غنطرقوا لابليكاسيون نيميريك ديال لا لو نورمال او بلو بريسيزامون فاش في لا فاريابل دون بروبورسيون ولا اون فاريابل كاليتاتيف. الوغ خليكم معايا في لا فيديو. دونك غناخذوا واحد لابليكاسيون تو سامبلومون. دونك ليكزارسيس ديالنا se présente بهاد لا فورم هادي. Donc, un fabricant de clous a déterminé que 3% des clous produits sont défectueuses. Donc, on étudie un échantillon aléatoire de 300 clous. Ok? Et là, on a la notion des clous. Donc, le clou soit défectueuse ou non défectueuse. Et la variable, c'est une variable qualitative. Ok? C'est-à-dire une proportion. Ou plus précisément, déjà, la proportion de la population qui est 3%. Ok? Alors, comme question maintenant, quelle est la probabilité que la proportion de clous défectueuses dans l'échantillon soit comprise entre 2% et 3,5%? Alors, باش يمكن لينا نتعاملوا مع هذه la question, premièrement, on déterminer les paramètres de l'échantillon ou les caractéristiques de l'échantillon. Alors, اولا tout simplement خصنا نحطوا شنو هما les informations de base اللي عندنا في لينونسي. Donc premièrement عندنا la proportion de la population est égale à 3% اللي هي 0.03. OK? وكذلك عندنا ce qu'on appelle la taille de l'échantillon, c'est 300 clous. خدامين على 300 clous où la proportion هي 3%. OK? Alors, أول حاجة خصنا نحددوا les paramètres de l'échantillon, c'est-à-dire نحددوا la moyenne de l'échantillon, la variance de l'échantillon باش يمكن لينا نخدموا بها. Alors, إلا كنتم متبعين معايا لا سيري ديال لي زيبيزود اللي درنا دابا حاليا غتذكروا معايا ce qu'on appelle la moyenne de l'échantillon dans le cadre d'une proportion et la variance de l'échantillon كذلك. Déjà, قلنا comme quoi بأن la moyenne ou l'espérance de la proportion d'échantillon est égale à la proportion initiale, il y a la proportion de population, il y a 0,03. Ou concernant la variance de l'échantillon, est égale tout simplement P, facteur de 1 moins P divisé par petit n. C'est dans le cadre d'un tirage avec remise. Ok? Ou le tirage sans remise, on va Inch'Allah, vidéo d'autre. Alors c'est 0,03 facteur de 1 moins 0,03 divisé par petit n. Ou quand tu as le concept que tu vas faire, ok? Pour le calcul, on va double la valeur. Donc une fois que tu as les paramètres, c'est-à-dire la proportion de base, ok? Après la variance de l'échantillon, كتمشي تتعامل مع la question ديالك وديما تذكر معايا هاد لي كا الله يرضي عليك. اوكي؟ هاد لي كا مهمين بزاف بيسكو غادي نخدموا بهم en fin de compte. Alors comme question, la question tout simplement, quelle est la probabilité que la proportion de clous défectueuses dans l'échantillon soit comprise entre 2% et 3,5%? Donc, on a dit la traduction d'elle sous forme d'écriture. Alors, quelle est la probabilité que la proportion de l'échantillon soit comprise, محصورة ما بين 2% اللي هي 0.02 و 3,5% اللي هي 0.035. اوكي؟ الوغ هذه هي لا كيسيون ديالي، دونك اللي خصني انايا نلقاها اون فان دو كونت. تذكر معايا لو كونسيبت ديال زد dans le cadre d'une proportion. À quoi est égal? Est égal tout simplement P chapeau moins P divisé par l'écart type de l'échantillon. Alors, باش يمكن لنا نتعاملوا مع هاد لا كيسيون هادي خاصنا نكونوا ديجا عاقلين على لو برينسيپ ديال VDR dans le cadre d'une proportion. C'est Z est égal à P chapeau moins P divisé par l'écart type de l'échantillon. هاد la variable اللي عندنا et suit une loi normale sont très réduite de moyenne 0 et de variance 1. OK? Alors, نجاوبوا على la question ديالنا. La probabilité que P chapeau comprise entre 0,02 et 0,035 est égal. أول حاجة P chapeau moins P. Alors P chapeau moins P خصنا نقصوا la proportion initiale. Donc ندير P هنا غادي ندير tout simplement P chapeau moins P. Donc P chapeau moins P هنا نخليها sous forme d'un inconnu وهنايا فين عندي لي شيفر غنعوض بلو شيفر ديال P. Alors 0.02 ناقص P هي شحال؟ هي 0.03. اوكي؟ وهنا كذلك غادي ندير 0.035 moins 0,03. اوكي؟
Alors, comme étape l'oulania, c'est que concentrer tout simplement qu'on la proportion initiale. Ok? Par la suite, je vais dire tout simplement, je vais dire l'écart type de l'échantillon. Ou l'écart type de l'échantillon, on a la variance. Donc, il y a le principe de l'écart type, il y a la racine carrée de la variance. Donc, on va dire tout simplement P chapeau moins P divisé par l'écart type de P chapeau, c'est l'écart type de l'échantillon. Donc, on va نعوض les chiffres. Ok? Donc, les bornes, les kénines, on va نعوض les chiffres. Donc 0,02 moins 0,03 divisé par l'écart type de l'échantillon, qui est la racine de la variance de l'échantillon. Par exemple, on va un chiffre A. Ok, on va تحسبوا شحال جاتيكم هنايا. المهم واحد السامبل A. Donc on va dire la racine de quoi? De A. على حسب القيمه اللي خرجتك هنا هي اللي غادي تعوضها هنايا. وهنا كذلك. Donc on va dire 0,035 moins 0,03 divisé par la racine de la variance de l'échantillon اللي هي قلنا على سبيل المثال عطينا حنا A. خلينا هذا مجهول. نتوما على حسب داكشي اللي حسبتو بالكالكولاتريس غادي تحطوه. دونك اون فوا كدير لا بروبابيليتي كتشوف لو شيفر اللي تعطاك هنايا اوكي على حسب لو شيفر شحال غادي يخرج لك وهذه كتولي هي زاد اوكي وهذه كذلك كتعطيك ان شيفر وكتشوف واش تحتي في هذا لو كا هذا هو بلو بريسيزامون تشوف واش تحتي في هذا لو كا هذا ولا تحتي في هذا لو كا هذا دونك واش تحتي دي شيفر اللي هما بحال اللي هما مختلفين اوكي اللي هما مختلفين ولا دي شيفر اللي هما بحال الفرق بيناتهم غير لو موا اي لو بلس دونك كتشوف على حساب لو كا اللي تحتي فيه كدير التريتمون ديالك اوكي ها هو ديجا عندنا لا ترانسفورماسيون اللي كنديرو يعني في هذا لو كادر وفي هذا لو كادر وإلا تحطوا في الاخر لا بروبابيليتي ديال زد انفيريور كيلكو شوز راكم عارفين كيفاش تقراوها دابخي لا طابل على حساب توتو اللي ديجا درت معاكم بور لا ليكتور ديال لا طابل ديال لا نورماسيون تري ريدويت وكتحدوا لا فالور اللي خاصكم تلقاوها اون فان دو كونت. Alors j'espère تكونوا استفدتوا معايا من هاد لا فيديو بلي اكسبليكاسيون ديال لا لوا نورمال في لو كادر دون فاريابل كاليتاتيف ونشوفكم ان شاء الله في دوطخ فيديو في دوطخ اكسبليكاسيون وما تنساوش كيف ما العاده دونك تابونوا لا شين بارطاجيو مع الاخوان ديالكم وإلا عندكم دي كومونتير خليوهم ليا في تحت ديال لا فيديو ونجاوب عليهم ان شاء الله باذن الله والله يعاونكم بون كوراج.